नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु धर्मेंद्र स्वागत करुच्ची मोर गोटे नुआ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते भावुथिबे यूट्यूब केमिति टंका आसे। किछि लोगों को मन भावना थाए यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगला टंका आसीबो ना। इदा एक्चुअली बहुत प्रकार सिस्टम तार एक्चुअली। तो कौन कौन जानिबा देखंतु। खाली भ्यू टाइप पड़ले हबनी, भ्यू सहित डॉलर बढ़िया पड़िबो। तो डॉलर भी बढ़िया को बहुत टाइम दरकार। आपण मैंने देखथिबे जेमति अधिक मात्रा रे किछि भ्यू गले ता थ्रू वाच टाइम क्रिएट हुए। सेमति अधिक मात्रा भ्यू वाच टाइम आइले ही ता बहुत डॉलर आसे। डॉलर क्रिएट करिया पई बहुत कष्ट करिया पड़थाय, माने केते मेहनत करे पड़थाय जे यूट्यूब करथे से माने ही जानिथिबे। तो मेन कथा ला जदि आपनक वीडियो कोनोसी अलगा प्रकार कैटेगरी अछि जेमति कि एजुकेशनल हो, ऑनलाइन अर्निंग ऊपर हो बा यूट्यूब टिप्स ऊपर हो, टेक्निकल वीडियो हो, एई सब रिलेटेड वीडियो करूछन ताले से वीडियो रा बहुत डॉलर आने। जेमति कि आपण माने यूट्यूब टिप्स ऊपर वीडियो करिवे, ऑनलाइन अर्निंग ऊपर वीडियो करिवे, टेक्निकल वीडियो करिवे, एई सब वीडियो गुरा प्राय तो 1000-1500 व्यू गले तादरे गोटे डॉलर क्रिएट होउची। अति बेसी 1500-2000 भी गोटे डॉलर होउची। किंतु नॉर्मल ब्लॉग करते देखि 5000 व्यू रे गोटे डॉलर होउची। वीडियो रे एक्चुअली माने फरक अछि। को वीडियो रे को प्रकार एडवर्टाइज चलुची सेमती देखि आपण माने देखते बेले बेले गोटे गोटे वीडियो रे नॉन स्केपेबल एडवर्टाइज चलथिबो। तो सब वीडियो रे को नॉन स्केपेबल एडवर्टाइज चलुची कि से नॉन स्केपेबल एडवर्टाइज शेयर मार्केटिंग एडवर्टाइज ए सब एडवर्टाइज रो क्वालिटी अछि। से एडवर्टाइज नै कि एक्चुअली डॉलर क्रिएट हुए। तापरे वीडियो भी ड्यूरेशन अच्छी। देखो मु गोटे वीडियो करुँची 4 मिनट ता देहरे जी थर एडवर्टाइज चलो गोटे 17 मिनट वीडियो ता देहरे कौन से एडवर्टाइज चलो कि जहाँ छाड़ब ना ना। तो निश्चिंत सेमती वीडियोटा लंबा जब होती आप मिड्रो लगे मझे मझे लगे गोटे 22 मिनट ब्लॉग जन कर निहती भाव 5टा खंडे एडवर्टाइज चलो तो से नहीं तो अधिक डॉलर बढ़ो। मुझे 4 मिनट वीडियो कर एडवर्टाइज चलो अति बेसी चली चली गोटे चलो कि लास्ट गोटे चलो। जदि 8 मिनट उपरको आम वीडियो करें मिड रोल लगे पारिबा। एक्चुअली बहुत प्रकार रूल तार अच्छी। प्रथम चैनलटा क्रिएट करिबा, चैनल क्रिएट कर सारा परे पूरा सठिक तरीके वीडियो अपलोड करिबा। सेटा पुणी लास्ट 365 डे भितरे आपन को 4000 वाच आवर सहित 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा पड़िबो। 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन सहित 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करी आपण माने यूट्यूब मोनेटाइजेशन अप्लाई करिवे। सेटा को वेरीफाई करबे यूट्यूब टीम। से देखिए कि प्रकृत में ये कंटेंट गुरा सब तार निजर क्रिएटिविटी ना आउ कार वीडियो पकई। फास्ट कथा वीडियो कौन सी किसी लोक हारासमेंट कला जिनस कि देखी कि थंबनेल किसी याड से लगे वीडियो अलग किसी अच्छी कि तो सब जिन वेरीफाई कलापर जदि ठीक लगे यूट्यूब तरफ आपको मेल आसो चैनल मोनेटाइजेशन होती। तापरे जदि आप चैनल मोनेटाइजेशन होगा आप देखिए चैनल मोनेटाइजेशन आप सब डॉलर चिन्ह आसीज ग्रीन डॉलर सिबल सब ऑन हो। तापर आप कौन करें सब वीडियो आड ऑन करेंगे जोटा तो ऑटोमेटिकली आड चलो जोटा 8 मिनट ऊपर होता है मिड रोल लगे आड चलला से जेतिक 4000 घंटा जो होता सी सब मोनेटाइज होगा सी सब कैंसिल होगा ताठे किसी काम ना सी भी किसी काम लगे ना से जेतिक भ्यू जीव डॉलरटा तादर आसो। तेणिक वाच आवर काउंट कर यूट्यूब मोनेटाइज परमिशन रो से भ्यू काउंट करिवो केते भ्यू रे केते डॉलर आसो सेटा से हिसाब कर हमको दबो। तापर हमको जानिया पड़िवो डॉलर काउंट जो हबो आपण माने जो वीडियो अपलोड करबे से डॉलर काउंट हबो। जेते बेले आपण माने गूगल एडसेंस अकाउंट रे $10 कंप्लीट हबो तापर आपण माने यूट्यूब को अप्लाई करिवे एडसेंस पिन। गूगल एडसेंस अकाउंट केमिति $10 कंप्लीट एडसेंस अकाउंट आसीब कोठु सेटा हम जाने पड़िवो। जदि आपण माने आगुर एडसेंस अकाउंट थिबा तो भलो करलु। जदि आपनकर अकाउंट किछ अछि आगुर एडसेंस अकाउंट सेडी टाइप कर दियंतु नचेत आपण माने गूगल एडसेंस अकाउंट खोलंतु। से गूगल एडसेंस अकाउंट खोलिले सेइथिरे ही $10 कंप्लीट करिया पड़िवो। प्रथम से $10 कंप्लीट कला पर आपण माने एडसेंस पिन अप्लाई करिवे से गूगल तरफ रु एडसेंस पिन आसीबो आपण को घर को परमानेंट एड्रेस थिबे। एड्रेसटा किंतु परफेक्ट देथिबे जेने एड्रेसटा टिके भूल भाल हबोनी पूरा सठिक एड्रेस देथिबे कारण से चिठीटा घर को आपनकर आसीबो। से एड्रेस रे चिठीटा आसिले गोटे पोस्टाल लेटर आस्तिबो सेटा कहती गूगल एडसेंस पिन। से किसी पिन थाए जमी एटीएम कार्ड आम घर को आसे पासवर्ड ये जो पिन आपण माने वेरिफिकेशन करेंगे गूगल एडसेंस अकाउंट रे गूगल एडसेंस पिन आसिले जो पिन वेरीफाई करती से पिन वेरिफिकेशन कर सारा पर आपण मानक अकाउंट देवा पड़ो। अकाउंट नंबर केमी आसी गूगल एडसेंस सहित अकाउंट सहित आपण माने निजर जो बैंक रे अकाउंट खोली थे से बैंक अकाउंट तादर ऐड करेंगे। बैंक अकाउंट खोलिले आपण मानक बैंक अकाउंट खोला पर बैंक रु गोटे आने पड़ो
ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼ ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଲଗା କେଉଁଠି ପାଇପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ପାଇପାରିବେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼। ସେ ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼ ବି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୁଗଲ୍ ଆଡସେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ $100 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କମ୍ପଲସରି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ତାର ଟାଇମିଂ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ମାସ 22 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ସେଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଦିଏ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ $100 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଏ ମାସରେ ଆପଣମାନେ $40 କଲେ, ଆର ମାସରେ ଆଉ $60 ହେଇଗଲା, ତ 2 ମାସର $100 ବି ଆସିଯିବ। କିଛି ଜଣଙ୍କର 3 ମାସ 4 ମାସରେ ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ପଇସା ଆସିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ମୋର ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଯାଉଛି ଭ୍ୟୁ, 50,000 ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ପଇସା ଆସୁଥିବ ତ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପୁରା କରିସାରିଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ କରୁ ପଇସା ଆସିବ, କି ମନିଟାଇଜ୍ ଆଜି ହେଇଗଲା ପଇସା ଆସିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଥାଏ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ମନିଟାଇଜ୍ ତ ହେଇଗଲା, 4,000 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଡଲାର କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିରେ ମୋତେ ପଇସା ଆସିବ। ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ 4,000 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ, ସେ ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାଠୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲିଭିଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବନି, ଖାଲି ଡଲାର ସିମ୍ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ଡଲାର ସିମ୍ବଲ୍ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ସେ ଡଲାର ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ୱାଚ୍ ଆୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ୱାଚ୍ ଆୱାର ବି ଆଉ ଦେଖାଉନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ତ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯିଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଚାहे ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ, ଚାहे ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଉ, ଚାहे ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ହେଉ, କମେଡ଼ି ହେଉ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାହା କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ 12 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ 12 ମିନିଟ୍ ସରିବାକୁ 10-12 ସେକେଣ୍ଡ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଥିବ, ସେଇ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରୁଥିବ, ଭିଡ଼ିଓର ଚିତ୍ର ଥମ୍ବନେଲ୍, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଶୋ କରୁଥିବ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପୁଣି ଶୋ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଯେମିତି ସପୋଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି କି ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଠି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇନି, କି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯଦି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବି, ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲୋକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିବ, କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିବ, ଆଉ କାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଗୁଥିବ, ତ ସେଇଟା ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଆମକୁ? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଶୋ କରୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ? ଆପଣମାନେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ୍ରୋମ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ୟାର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏ ଟପିକ୍ରେ କରିନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇସବୁ ରୁଲ୍କୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇସବୁ ରୁଲ୍କୁ ମାନିକିରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିକିରି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆସିବାଟା ସେମିତି ସହଜ ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଅଛି ପଲିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ସେସବୁକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ା ନ ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କମ୍ପଲସରି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାକିରି କରୁଛେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛେ, କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛେ, ତାର ରୁଲ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁଲ୍ କାହିଁ ମାନିବାନି? ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଚାହୁଁଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକାଇଲେ ହେବନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପକାଇଦେବି, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଏ ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଥାଏ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ହେବ ନା ନାହିଁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ କେମିତି? ନା ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯେତେଟା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସେ ସବୁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆସେ, ସିଲଭର ବଟନ୍ ଆସେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିଲଭର ବଟନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଆସେ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅନୁସାରେ ଆସେ, ସେସବୁ ମନିଟାଇଜ୍ ଭିଉ ଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣମାନେ ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ
से जिन आसते जमी 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हेले सिल्वर बटन आसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हेले गोल्डन बटन आसे एम सब तार रूल अच्छी तो से गुड़ा एक्चुअली मानिक चलिले यूट्यूब ठीक से वीडियो अपलोड कले निहत चैनल मोनेटाइजेशन हम किसी भी प्रोब्लेम ना आउ निश्चिंत ही रही आपण मैंने तो मु देखो मोर जो चैनल मोनेटाइज है प्राय वर्ष टाइम थाए 12 मास टाइम थाए चैनल मोनेटाइजेशन करने जदि 12 मास भीतर आपण मैंने चैनल मोनेटाइज न कर पारे लास्ट 365 डेज भितर निश्चिंत भाव में 366 डेज प्रथम दिन वाचर माइनस हो धरा जाऊ मु एप्रिल मास 2 तारिख में चैनल खोली थी जदि एप्रिल मास 3 तारिख होगा 2 तारिख दिन जो 1.5 घंटा होते वाचर से 1.5 घंटा माइनस है जदि एप्रिल मास 4 तारिख तापर दिन होची ताले एप्रिल मास 3 तारिख दिन जमी हम जी जो 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा 10 मिनट जहाँ भी हो वाचर से भी माइनस हो तो चेष्टा करेंगे जिते आप देखुं जो दिनटा से पछक फेरबे 365 दिन माने कह गले लास्ट 365 जो जो जाक कहते आपण मैंने मुझे कथा हूँ आज फेरी पछु काली पूर्व दिन एमती फेरी फेरी जो 365 दिन होची से 365 दिन भर आपको 4000 घंटा कंप्लीट करा पड़ो जहाँ आपण मान आशीर्वाद भल पाइबा भगवान को आशीर्वाद रु मोर 7-8 मास भितर हो गला प्राय मोनेटाइजेशन बहुत शीघ्र हो गला समस्त सपोर्ट सेमती थाउ वीडियो को देखंतु बहुत मो सब्सक्राइबर जी अच्छा एक्चुअली समस्ते सब्सक्राइब करें कि वीडियो तो प्राय समस्ते देखु ना बहुत समय वीडियो मत स्वाइप कर बहुत लेट्रे व्यू आसे जहाँ भी हो आपण मान सेमती देखु था समय टिके दौरान से मोबाइल बहुत बड़ कथा आम सपोर्ट करूँ समस्ते यूट्यूब रे सक्सेस पे आपन आशीर्वाद निहा दरकार भगवान को आशीर्वाद दरकार आउ किसी ना आठू बड़ कथा सब्सक्राइबर मैंने आपण मैंने आम भगवान व्यूअर्स मैंने आम भगवान तो समस्ते एमती सपोर्ट करूँ आउ रही नमस्कार जय जगन्नाथ।